पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में बात करेंगे कुछ पीआईए की प्राइवेटाइजेशन की, और प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिस तरह काम कर रहा है, क्या प्राइवेटाइजेशन कमीशन के अफसरान के खिलाफ नैब में केस भेजा जाना चाहिए, और इस हवाले से हम आपको दस्तावेजी सबूत भी दिखाएंगे, डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे और किस किस तरह से इस पे बात होती रही। साथ जो पीआईए के मामला चल रहे हैं, पीआईए के साथ हुकूमत क्या करने जा रही है, जो चीजें सामने हुकूमत लेके आ रही है उसमें जिम्मेदार इंप्लॉइज को ठहराया जा रहा है, लेकिन क्या मैनेजमेंट जिम्मेदार नहीं है? मैनेजमेंट ने जो फैसले किए, जो फॉरेन एयरलाइंस को लैंडिंग राइट्स दिए, पीआईए की प्रॉपर्टीज कौड़ियों के दाम किस तरह बेची जा रही हैं, वो भी दस्तावेजात नाज़रीन आपको दिखाएंगे और आप हैरान और परेशान हो जाएंगे कि इस मुल्क के साथ प्राइवेटाइजेशन के नाम पे हो क्या क्या रहा है। मैं अपने पैनलिस्ट का नाज़रीन आपसे पहले तारुफ करवा दूं। हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर कामिल अली आगा साहब, कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर सईद गनी साहब, और कराची से ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं असद उमर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और अली रजा आब्दी साहब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से। इस्लामाबाद स्टूडियोज में नाज़रीन हमारे साथ मोहम्मद जुबैर साहब, चेयरमैन प्राइवेटाइजेशन कमीशन, इनकी खाली कुर्सी मौजूद है, चाय का कप भी मौजूद है। पिछले 2 हफ्ते से मोहम्मद जुबैर साहब से हमारी कमिटमेंट थी कि आप हमारे प्रोग्राम में आए, यहां तक कि आप 1-on-1 आके हम आपसे सवालात करेंगे, दस्तावेजात दिखाएंगे, आप जवाब दें। बाकी तमाम टीवी शोज में तो वो अपीयर हो सकते हैं, उसके लिए उनके पास टाइम है, लेकिन आज के प्रोग्राम में आने से पिछले 2 हफ्ते से कोई ना कोई उनको उज़र आ जाता। अभी भी हमारी ऑफर है, आज अगर नहीं शामिल हो सके तो कल या परसों या अगले हफ्ते आके इन सवालात का जवाब दें। बात शुरू करते हैं नाज़रीन पीआईए से। जो पीआईए के मामला जिस तरह से शुरू हुए और जो हलाकतें हुई वो कैसी हुई, और हुकूमती वुज़रा और प्राइम मिनिस्टर इस हवाले से क्या कहते हैं, आइए। जब मैं कोई बात करता हूं, मैं जब बात करता हूं तो सोच समझ के बात करता हूं, सोच समझ कर। मैं ऐसे हवा में मैं तलवारें नहीं चलाता। मैं हमेशा, और आप जानते हैं कि अल्लाह के फजल करम से जब नवाज शरीफ कोई बात कहता है फिर उस पर अमल करके दिखाता है। अगर कोई हड़ताल करेगा तो उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा, उसको बिल्कुल उसके साथ वही सलूक किया जाएगा जो चोर किसी घर में घुसने की कोशिश करता है तो उसके साथ किया जाता है। फ्लाइट्स इंशाअल्लाह ताला उड़ती रहेंगी। सिर्फ वो लोग जो हड़ताल पे जाएंगे उनके पर काटे जाएंगे, बिल्कुल उनके पर काट दिए जाएंगे।
خلاف ایکشن ہوگا, کارروائی ہوگی, ان کو نوکری سے برخاست کیا جائے گا. وہ 1 سال جیل میں بھی جا سکتے ہیں. یہ سروس جو ہے سینٹرل سروس ایکٹ جو, اور اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی رعایت کرنا پاکستان کے ساتھ زیادتی ہوگی. جی ناظرین, یہ تو وہ واقعات تھے جو رونما ہوئے اور پھر پی آئی اے کے اہلکاروں کی جان بھی اس واقعے میں گئی, پر کاٹ دیے گئے, زندگی کے چراغ بجھا دیے گئے. اور جو کہا وزیر اطلاعات نے, وہ سندھ رینجرز اور سندھ پولیس نے ثابت کر کے دکھایا کہ کس طرح سے ریاست, جیسے ماڈل ٹاؤن میں ہم نے واقعہ دیکھا تھا, اسی طرح کے مناظر ہمیں یہاں پہ دیکھنے میں نظر آئے. اور سندھ رینجرز اور سندھ پولیس ابھی تک یہ نہیں پتا لگا سکی کہ گولی کہاں سے آئی. انہی ویڈیوز میں سے ایک ویڈیو پھر سندھ رینجرز نے بھی جاری کیا. انہوں نے کہا جناب ایک مشکوک شخص ہمیں نظر آیا. سندھ رینجرز نے جو ویڈیو جاری کی ناظرین وہ آپ اپنی سکرین پہ اس وقت دیکھ رہے ہیں. اس میں ایک شخص ہے جس نے نقاب پہنا ہوا ہے, گلاسز لگائی ہوئی ہیں, اور اس حوالے سے آج جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی ڈی جی رینجر سندھ کے ساتھ ملاقات ہوئی. اور جو پی آئی اے کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی, انہوں نے کہا کہ جناب یہ ہمارا اہلکار ہے, پی آئی اے کا امپلائی ہے, کیونکہ وہاں پہ لاٹھی چارج ہو رہا تھا, آنسو گیس چل رہی تھی, اس وجہ سے اس نے نقاب پہنا ہوا تھا. اور انہوں نے جو میری پی آئی اے کے لوگوں سے بات کی, انہوں نے کہا کہ اس کی آئیڈینٹیفیکیشن بھی دے دی گئی. یہ سوال یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ناظرین, کراچی میں ایک بہت بڑا آپریشن کیا گیا, وہاں پہ کافی سارے اقدامات لیے گئے, چیزیں بہتر ہوئی, لیکن ایک واقعہ ہوتا ہے اتنے حساس علاقے میں کراچی ایئرپورٹ پہ, اور سندھ پولیس اور سندھ رینجر ابھی تک ان قاتلوں کا پتہ نہیں لگا سکی جنہوں نے یہ گولی چلائی. جو گولیوں کے کھوکے تھے وہاں پہ, وہ ابھی تک فرنزک کے لیے نہیں جا سکے. کرائم سین کو دھو دیا جاتا ہے. کیا وہاں پہ سی سی ٹی وی کیمراز نہیں لگے ہوتے؟ تقریباً 1 کلومیٹر فاصلے پہ ہے, جہاں پہ میں خود کراچی گیا, میں نے ساری چیزیں دیکھی, جائے وقوع پہ میں جا کے ساری چیزیں آبزرو کر کے آیا. وہاں پہ کیا سی سی ٹی وی کیمراز نہیں لگے ہوئے؟ باقی ساری فوٹیجز تو آ جاتی ہیں, اس کو کیوں چھپایا جا رہا ہے؟ بہرحال ڈی جی رینجرز نے کہا کہ جناب ایک انکوائری ہم کر رہے ہیں اس حوالے سے, اور جو بھی اس کے نتائج ہوں گے انصاف کیا جائے گا, اور ہم یقیناً یہ دیکھنا چاہیں گے کہ اس معاملے میں انصاف ہو. سینیٹر سعید غنی صاحب, میرے علم میں یہ آیا, آپ کی ایک سٹیٹمنٹ بھی آئی کہ پی آئی اے کے کچھ ملازمین اس احتجاج کے بعد غائب بھی ہیں. رینجرز کہتی ہے کہ ہمارے پاس نہیں ہے, پولیس کہتی ہے ہمارے پاس نہیں ہے. تو کیا کراچی میں ایسے کون سے فرشتے ہیں جو پی آئی اے کے ان امپلائیز کو اٹھا کے لے گئے؟ اچھا صاحب, پولیس سے تو میں نے خود پتہ کیا ہے, اور پولیس کے پاس وہ نہیں ہے, یہ بات میں کافی یقین سے کہہ سکتا ہوں. اب اس کے علاوہ یا پھر یہ کہ رینجرز کے پاس ہو سکتے ہیں, یا کسی اور خاص ادارے کے پاس. اور یہ بھی میں بتاؤں کہ یہ جو لوگ اٹھائے گئے ہیں, ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو دوپہر میں بھی اٹھایا گیا تھا, اور ان کے ساتھ کچھ اور بھی لوگ تھے, لیکن اس کو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ کہاں لے کر جایا گیا ہے, اور وہاں پہ پھر ان کو 7 گھنٹے بعد چھوڑ لیا گیا. لیکن رات کو دوبارہ یہ لوگ لاپتہ ہوئے. ایک شخص کے گھر پہ کوئی پرائیویٹ گاڑیاں آئیں, کچھ لوگ تھے, اور اس نے اپنے دوستوں کو بھی فون کیا, تو وہ 4 لوگ اکٹھے ہو گئے. ایک کے ساتھ ڈرائیور بھی تھا, ایک کے ساتھ چوکیدار بھی تھا. تو ایک ڈرائیور, ایک چوکیدار اور 4 پیپلز یونٹی کے جو 2 عہدیدار ہیں, 2 ہمارے کارکن ہیں, وہ 48 گھنٹوں سے لاپتہ ہیں. اور مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ کسی وفاقی ادارے کے یا انہیں گرفتار کر کے لے گئے یا ان کے قبضے میں لے گئے. اسد عمر صاحب, آپ سے میں یہی سوال, کیونکہ آپ پہ کل احتجاج بھی کرنے جا رہے ہیں. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی ملک میں جو اس وقت چیزیں چل رہی ہیں, لوگوں کا جینا جیرن ہو گیا ہے. رول آف لا نام کی ایک چیز ہوتی ہے. سندھ میں کراچی آپریشن کا ہم بہت سن رہے تھے, بہت چرچا سن رہے تھے. رول آف لا اس معاملے میں کدھر گیا؟ رول آف لا تو پاکستان میں اس وقت جو ایگزسٹ کرتا ہے, جتنا وہ کرتا ہے وہ عوام کے لیے کرتا ہے, وہ کمزور کے لیے کرتا ہے, وہ غریب کے لیے کرتا ہے. طاقتور کے لیے, ریاست کے لیے تو کوئی رول آف لا ہے ہی نہیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر سب سے نیچے عوام ہے, اس کے اوپر قوانین ہے, اور اس کے اوپر طاقتور پاکستانی ہے. تو قانون جو ہے وہ غریب سے طاقتور ہے, لیکن طاقتور پاکستانی سے کمزور ہے. کامل علی آغا صاحب, ماڈل ٹاؤن کا واقعہ ہوا اور اس کے بعد یہ واقعہ ہوا. ماڈل ٹاؤن میں بھی کوئی ایز سچ آئیڈینٹیفائی نہیں ہوا کہ جی گولی کس نے چلائی. یہاں پہ کراچی میں ہم دیکھتے ہیں جناب گولی کس نے چلائی. یہ کون سے فرشتے ہیں پاکستان میں جو آ کے گولیاں چلا دیتے ہیں اور پھر پکڑے نہیں جاتے, پتہ ہی نہیں لگتا ان کا؟
जी सेनेटर कामिल अली आगा साहब, सेनेटर कामिल अली आगा साहब तक आवाज नहीं जा रही, हम दोबारा उनकी तरफ आते हैं इस हवाले से। नाज़रीन, चेयरमैन प्राइवेटाइजेशन कमीशन मोहम्मद जुबैर साहब, उनकी कॉफी ठंडी हो रही है, पानी का गिलास भी पड़ा है, आप देख सकते हैं। उन्होंने 2 हफ्ते से हमें कहा था कि जनाब मैं आऊंगा, हमने 1-on-1 का भी उन्हें कहा था, नहीं आए। जो हैवी इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लेक्स जिस तरह से वहां पे करप्शन हुई, वो कहानी मैं बार बार ये सवालात रेज करता रहा, प्राइवेटाइजेशन पे सवालात रेज करता रहा, हबीब बैंक की प्राइवेटाइजेशन पे, यूबीएल की प्राइवेटाइजेशन पे, जिसमें अरबों रुपए का पाकिस्तानी एक्सचेकर को नुकसान पहुंचाया गया। कि जनाब आए, हम दस्तावेजात के साथ बैठ के बात करेंगे, लेकिन मोहम्मद जुबैर साहब बाकी टीवी चैनल्स पे तो जा सकते हैं, मेरे प्रोग्राम में भी आते रहे। और इस हवाले से जब मैं उनसे सवाल करता था, उस वक्त जो इंफॉर्मेशन थी उस पे जुबैर साहब कहते थे जनाब आपको तो कुछ मालूम ही नहीं है। क्या कहते थे मोहम्मद जुबैर साहब, आइए सुनते हैं। प्लीज मुझे ये ना बताएं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होती है। कुछ एंकर्स विल नॉट डिफाइन कि व्हाट गवर्नेंस इज। हमें पता है, आपसे ज्यादा पता है, हमें ना बताएं आप क्या कर रहे हैं, डिफाइन करेंगे। भाई खुदा के लिए यार हमें काम करने दें, बिल्कुल तनकीद करें, अगर हमारे से गलती होती है तो बिल्कुल तनकीद करें, सवाल भी पूछें, हमारे से डिफिकल्ट सवाल भी पूछें। डोंट टेल अरशद शरीफ के आपको मार्केटिंग का सही आता है और हमें कुछ नहीं आता। अरशद शरीफ, यू हैव नो बैकग्राउंड टू टॉक अबाउट दैट। सॉरी, आई एम सॉरी टू से। आप एक्सपर्ट नहीं है, आप एंकर हैं, यू रिमेन एंकर। सर टोटली डिसअपॉइंटेड हूं इस डिबेट से। सबसे बड़े टेलीविजन चैनल पर सबसे बड़े प्रोग्राम में जो बीम कर रहा है अराउंड द ग्लोब, अरशद आपकी तमाम मालूमात गलत हैं। आई एम सॉरी, एक भी इसमें फैक्ट नहीं है आपकी मालूमात। मुझे बार बार हमेशा लोग कहते हैं कि अरशद के प्रोग्राम में आप कभी ना जाएं, और मैं जब भी आता हूं कि मुझे बिल्कुल आप वो राइट की दिखा के लेफ्ट पर मार देते हैं। जी नाज़रीन, चेयरमैन प्राइवेटाइजेशन कमीशन मोहम्मद जुबैर साहब कह रहे थे कि मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन किस हवाले से कह रहे थे कि मुझे कुछ नहीं पता, मेरे सवालात क्या होते थे उनसे, आइए वो भी देखते हैं। मुझे ये बताएं पैसे कितने देंगे, ये 25 करोड़ देंगे या इससे ज्यादा देंगे? बाकी हम बात करते हैं। पौने दामों 250 मिलियन रुपए, यानी कि एक अच्छी गाड़ी जो है उसकी कीमत पे आप हैवी इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लेक्स को दे रहे हैं, और सिंगल बिडर उन्हें हमारा कंपनी का, या ये भी सीक्रेट है एलएनजी की तरह। तबूर साहब को आप जानते हैं जिनको ये कंपनी दी है, उनका क्या एक्सपीरियंस है, और क्या ये बात नहीं कि अगले दिन ये कंपनी रजिस्टर हुई? आपका जब फैसला होता है कि जनाब हमने एचईसी को बेच देना है, कारगिल होल्डिंग्स का क्याम 10 दिसंबर 2014 को आता है, एक दिन बाद, और ये वाहिद बिडर आखिर में हमें रह जाता है। ये ट्रांसपेरेंट है, कोई मैक्सिमम 2 या 3 बिडर्स नहीं होने चाहिए थे, और एक दिन बाद ही ये कंपनी कायम हो जाती है। ड्यू डिलिजेंस तौर पर जानते हैं कि ड्यू डिलिजेंस क्या वो फ्रंट में इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लेक्स चलाने का या इस तरह के रिलेटेड बिजनेसेस चलाने का ड्यू डिलिजेंस को बिना क्या ये कंपनी आपके डिसीजन के एक दिन बाद रजिस्टर हुई? तो अभी मुझे मालिक का नाम बता दें, कौन मालिक है, कहाँ से आया? सैयद सबूर रहमान साहब कौन साहब हैं ये? प्राइवेटाइजेशन का भी कोई किरदार रहा है कि लाडलों को नवाजा गया है? लेकिन ट्रिलियंस के उसके एसेट्स हैं, प्रीमियम पे क्यों नहीं बेचा आपने, डिस्काउंट क्यों दिया? जब तो दिया जा रहा है तो इसमें कोई टकरा रूल्स वगैरह वो नहीं एप्लीकेबल होते। फ्लोर प्राइस इतनी कम की जाती है कि यार आवाम का माल है, इसको सस्ता करके बेचो, जो उठाने वाले हैं वो भी हमें सामने नहीं आते, बल्क में उठा कौन रहा है इतना सारा माल, अभी तक वो भी आपने शफाफियत के तहत हमें नहीं बताया। In order to protect the interest of the existing shareholders of the bank, the reserve floor price should not be less than the weighted average during immediate preceding 30 days from the date of offer. ये आपने क्यों नहीं किया? आज जो पहले बात ये कि 166 की बेची 166 रुपए की, वो आज 197 की 30 रुपए ज्यादा की बिक रही है।
हुकूमत पाकिस्तान, आप हमारे ट्रस्टी हैं, हम गरीब आवाम जो है उसके ट्रस्टी आप हैं, आप पे कॉन्फिडेंस है, हम कहते हैं कि हमारी चीज आप बेच रहे हैं तो थोड़ी अच्छे दामों पे बेच दें, या जिन लोगों ने खरीदी है बल्क में, आपने कहा कि जी हमें कंसेशन देना पड़ता है, ये इंटरनेशनल रूल्स है साहब, आपकी ये बात भी हमने मान ली, लेकिन उसके बाद 30 रुपए ये एकदम ऊपर चला जाता है। 1.4 ट्रिलियन रुपए उन 4 दिनों में निकले और उस पर हुकूमत ने कोई तहकीकात नहीं की कि यार ये 1.4 ट्रिलियन है, किधर गया। जी नाज़रीन, जिस तरह हैवी इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लेक्स के मामला चल रहे थे उससे ज्यादा गैर शफाफ अंदाज में पीआईए की प्राइवेटाइजेशन के मामला चल रहे हैं। यहां तो उठा के ऑर्गेनाइजेशन ने किसी और को देनी थी, यहां स्ट्रेटेजिक पार्टनर ढूंढा जा रहा है। मैं वो आपको तस्वीर भी दिखाऊंगा कि किस तरह वजीर आजम की कोलंबो में कतर एयरवेज के सीईओ के साथ मुलाकात हुई और उसमें क्या मामला तय पाए और सारे रास्ते कतर की तरफ क्यों जाते हैं, इस पर भी आएंगे। लेकिन मैं जरा कुछ दस्तावेजात आपको दिखाना चाहता हूं। एक अगर आप हम अपनी स्क्रीन पर देख सकें नाज़रीन, ये मीटिंग होती है 27 जनवरी 2015 को प्राइवेटाइजेशन कमीशन में, और इसमें कारगिल होल्डिंग समेत 3 जो बिडर से बताया जाता है कि जनाब इनकी वर्थ जो है 2 बिलियन रुपए से ज्यादा की है। इसके 2 बिलियन रुपए ये प्राइवेटाइजेशन कमीशन की मीटिंग में बाकायदा कहा जाता है। इसके बाद जब चीजें आती हैं कि जनाब स्टेटमेंट ऑफ क्वालिफिकेशन में क्या क्या चीजें चेक करनी होती हैं, लीगल कैपेबिलिटी, टेक्निकल कैपेबिलिटी, बिजनेस का नेचर क्या है, सारी चीजें, ये वो चीजें जो प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने चेक करनी थी और ड्यू डिलीजेंस में आती हैं। लेकिन हमें बाद में पता लगता है कि जनाब ऐसा नहीं हुआ। जो प्राइवेटाइजेशन कमीशन को रिकमेंडेशंस आई, जिन कंपनी से इन्होंने यूएसएड से और डिलॉयट से इन्होंने रिकमेंडेशन मांगी, वहां पे 1 अरब रुपए से ज्यादा की रिकमेंडेशंस थी कि जनाब 1.4 अरब की थी और 1.2 अरब रुपए की रिकमेंडेशन थी, लेकिन उनको भी नजरअंदाज कर दिया गया। जब हम इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं तो इससे हमें पता लगता है कि जनाब 455 मिलियन एंटरप्राइज वैल्यू इसकी रखी गई, जब 67 रुपीस पे जाते हैं तो 978 मिलियन, लेकिन 250 मिलियन में ये कंपनी दे दी गई। और इसके बाद फिर इसी कंपनी पे नाजरीन एक ये 250 मिलियन में कैश प्राइवेटाइजेशन कमीशन को ये देगी। 1 अरब रुपए की कंपनी यानी 750 मिलियन रुपया जा रहा है। आपने जो रिकमेंडेशंस थी उसको नजरअंदाज किया और उसके बाद जब आगे आते हैं तो इस कंपनी के ऊपर प्राइवेटाइजेशन कमीशन को एक एफआईआर करवानी पड़ती है। हमारे प्रोड्यूसर अगर एफआईआर वाला सफा दिखा सके, ये देखिए, ये कारगिल होल्डिंग का जो चेक था इन्होंने दिया वो बाउंस हुआ। फिर प्राइवेटाइजेशन कमीशन इस कंपनी के खिलाफ जाके एक एफआईआर करवाता है और जो सवालात किए गए प्राइवेटाइजेशन ऑफ हैवी इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लेक्स पे, उसमें भी यही सवाल आया कि जनाब ड्यू डिलीजेंस आपने की, इसकी किस तरह से की आपने, ये कारगिल होल्डिंग रजिस्टर कब हुई, क्या इसके मामलात हैं। और इसके सवालात के जब जवाबात प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने सेनेट ऑफ पाकिस्तान को दिए तो ये चीजें खुल के सामने आने लगी कि ये कंपनी तो एक दिन बाद ही रजिस्टर हो गई थी जब कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन ने यह फैसला किया कि हां हैवी इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लेक्स को हमने दे देना है, बेच देना है, जैसे कि आजकल तमाम पाकिस्तान के इदारों के साथ इन्होंने किया हुआ है कि जनाब इन सबको हमने बेच देना है। और ये डिसीजन कब फाइनल होता है, उसके एक दिन बाद ये कंपनी रजिस्टर हो रही है। इसके बाद नाज़रीन हम इस पे देख सकते हैं कि रिपोर्ट जो आती है, यूएसएड भी कहता है कि कम से कम 784 मिलियन की इसकी अप्रोप्रिएट वैल्यू होनी थी, लेकिन 250 मिलियन कैसे। और सबसे इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट तो नाज़रीन आपकी स्क्रीन पे अब आ रहा है, हमारे वो बाबू जिन्होंने चेयरमैन प्राइवेटाइजेशन कमीशन मोहम्मद बैठ साहब की सरबराही में बैठ के बेतहाशा मीटिंग्स की। वहां पे एक कंट्री का नाम लिख रहे हैं नैरोबी। मैंने पूरी दुनिया का नक्शा देखा, मुझे नैरोबी नाम का कोई मुल्क नजर नहीं आया। आप देख सकते हैं पीओ बॉक्स एड्रेस में दिया जा रहा है, स्ट्रीट और रोड नॉन एप्लीकेबल, बिल्डिंग नॉन एप्लीकेबल। ये वो ड्यू डिलीजेंस है जो प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने बैठ के की, क्योंकि इस कंपनी को जिसका फ्रंटमैन सबूत था जो कि मुल्क से भाग चुके हैं, इसको बेनिफिट देना था। ये डॉक्यूमेंट इस कंपनी का पूरे प्राइवेटाइजेशन कमीशन जो जब तक इस पर कार्रवाई करता रहा उनको नजर नहीं आया। फिर हम देख सकते हैं कि कारगिल होल्डिंग जो यूएस की कंपनी है उसने कहा कि जनाब ये कारगिल किस नाम से आप लोग डील कर रहे हैं। उन्होंने बाकायदा पाकिस्तान में खत लिखा प्राइवेटाइजेशन कमीशन को और फिर इनको होश आया, जो ड्यू डिलीजेंस कर रहे थे बड़े बड़े बाबू हमारे सेक्रेटरी प्राइवेटाइजेशन कमीशन
चेयरमैन प्राइवेटाइजेशन कमीशन वहां बैठे थे, कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन कमीशन जिन्होंने ये सारा कुछ किया। और जब फाइनेंशियल कैपेबिलिटी जज करते हैं तो उसमें बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है 3 साल की स्टेटमेंट्स आपकी होनी चाहिए। साथ टेक्निकल कैपेबिलिटी के हवाले से भी आपने इस कंपनी को क्लियर करना था, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो भी टेक्निकल कैपेबिलिटी वो भी आपने इग्नोर की, फाइनेंशियल कैपेबिलिटी आपने इस कंपनी की इग्नोर की। कौन सा आपका एक्सपीरियंस है? ऐसी कोई चीज इन्होंने नहीं देखी इस हवाले से। फिर नाज़रीन आ जाते हैं अगले सफे पे, ये डिलॉयट की एक रिपोर्ट है, जो कंसल्टेंट था जो प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने 3.5 मिलियन पे रखा, वो भी इनको बार बार कहता रहा कि जनाब ये 1.4 बिलियन की कंपनी है, आप इस कीमत पे इसको दें। इसके बाद हम आपको नाज़रीन दिखा रहे हैं कि जो डिस्काउंट अप्रोच अडॉप्ट की, उसके बावजूद डिलॉयट कह रहा है कि जनाब आप कम इसको चार्ज कर रहे हैं, इस कंपनी की जो वैल्यू है वो ज्यादा बन रही है। डिलॉयट पाकिस्तान को फिर बाकायदा तौर पर नाज़रीन पेमेंट होती है 3.5 मिलियन की, क्योंकि फाइनेंशियल एडवाइजर डिलॉयट था। ना सिर्फ ये, यूएस एड ने इस हवाले से प्राइवेटाइजेशन कमीशन को बताया कि जनाब आपने रॉन्ग डेप्रिसिएशन मेथड इस्तेमाल किया है। जी हां, रॉन्ग डेप्रिसिएशन मेथड, जो कि काम पीआईए में भी हो रहा है, यही काम इन्होंने, यही फॉर्मूला एचईसी पे लगाया, वही फॉर्मूला आजकल पीआईए के ऊपर भी लग रहा है। यूएस एड ने बाकायदा तौर पर इनको कहा और बताया कि ना एक जनरेटर जो आपके पास पड़ा इंपल्स वोल्टेज टेस्ट जनरेटर, वो सिर्फ 250 मिलियन का है, और इस तरह की बाकी चीजें भी इनको बताई गई। लेकिन क्योंकि फैसला हो चुका था कि जनाब हमने तो ये असासे बेचने हैं, और यूएस एड भी कह रहे हैं कि जनाब इसकी जो वैल्यू है वो ज्यादा है। इसके बाद नाज़रीन हम ये वाला खत देखते हैं प्राइवेटाइजेशन कमीशन का सबूर रहमान साहब को कि जनाब प्राइस नेगोशिएशंस होती हैं, नेगोशिएशन में दोबारा आके प्राइस मजीद कम कर जाती है, और आखिर में आके हम देखते हैं वो वाला चेक जो कि बाउंस हो गया, और फिर प्राइवेटाइजेशन कमीशन को होश आया कि यार ये तो हमारे साथ फ्रॉड हो गया। ड्यू डिलीजेंस, ये आपकी स्क्रीन पर नाज़रीन जाली चेक है जो कि दिया गया। मामलात हैं अब नाज़रीन वो किस तरह से चल रहे हैं, यहां पे एक छोटा सा वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद आके आपको वो बताएंगे और अपने पैनलिस्ट से इस पे बात करेंगे। सेनेटर कामिल अली आगा साहब, आप एक सब कमेटी हेड कर रहे हैं जो हैवी इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लेक्स के मामला देखिए, और जो दस्तावेजात मैंने अभी दिखाए, क्या आप ये केस नैब को भेजने की सिफारिश कर सकते हैं? देखें, हमने रिपोर्ट फाइनल कर ली है और हम रिकमेंड कर रहे हैं कि इसको किसी अच्छी एजेंसी से सॉर्ट आउट कराया जाए, इंक्वायरी करवाई जाए, इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए। नैब भी हमने रिकमेंड किया है। असल वजूहात असल यासीन देखने वाली ये है कि कौमी अहमियत के अदारों को इस तरीके से ओने पौने फरोख्त करना समझ नहीं आ रही है। करप्शन का भी कौन सा लेवल होता है जो प्राइवेटाइजेशन में इस्तेमाल किया जाए। हमने तो ये भी रिकमेंड किया है कि अगर इस टीम ने पीआईए को प्राइवेटाइज करना है और स्टील मिल को करना है, तो फिर ये समझ लें कि ये बस मुफ्त में ये दे दी जाएंगी किसी ना किसी को, और वजूहात भी नहीं बताई जाएंगी। आप हैरान होंगे, ये कारगर होल्डिंग जो एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसके नाम पे फेक एक कंपनी रजिस्टर हुई, और नैरोबी के एक होटल का एड्रेस है इसका, और इसकी टोटल वैल्यू जिस दिन रजिस्टर हुई, जो कोई 3 दिन या 4 दिन पहले रजिस्टर हुई इस प्राइवेटाइजेशन से, आप हैरान होंगे कि इसकी टोटल वैल्यू $1000 है। बिल्कुल, और ये ड्यू डिलीजेंस हमारे प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने की। मैं आपको पीआईए की भी कुछ मामलात इस तरह के दिखाता हूं। सेनेटर सईद गनी साहब जरा सुन लें जी, आप पहले जरा सुन लें, आप हैरान होंगे। अच्छा, आप किस हद तक जा सकता है कोई कौमी हिसाब से, और ये एक ऐसी जगह पे वाक़या है जो स्ट्रेटजिक लिहाज से भी किसी सूरत में भी किसी को प्राइवेटाइज नहीं करनी चाहिए। ये इसकी दफाई लिहाज से भी इस जगह की वैल्यू इतनी ज्यादा है कि ये हसास जगह पे वाक़या है, और एकड़ों के पैमाने पे जगह मौजूद है, और 790 मिलियन असेसमेंट थी यूएस एड की, जिसमें से आप हैरान होंगे कि तमाम अदाइयां करके बैंक को भी इन्वॉल्व नहीं किया, जिसके कुछ 400 कुछ। बिल्कुल, मैं इस पे भी आता हूं, भी इन्वॉल्व नहीं किया, और अगर वो भी अदा कर दिए जाए, सुन ले, अगर वो भी अदा कर दिए जाए तो उसके अलावा इनके पास फिर 400-450 मिलियन का रॉ मटेरियल वहां पे मौजूद है, और तैयार ट्रांसफार्मर मौजूद है। बिल्कुल, ये मैंने सारी चीजों का जिक्र किया। मैं सेनेटर पूछना चाह रहा हूं, सेनेटर सईद गनी साहब,
हैवी इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लेक्स हमारे सामने एक मिसाल है, पूरी डॉक्यूमेंटेड। क्या पीआईए में भी ऐसे ही मामलात हो रहे हैं, शफाफियत वहां भी नजर नहीं आ रही? अच्छा, आप अंदाजा इस बात से लगाएं कि जो शुजात अजीज साहब हैं, उनको जब इन्होंने अपना लगाया, पहले एडवाइजर करके लगाया, तो फिर उसको सुप्रीम कोर्ट में कोई पिटीशन हुई तो मजबूरी में उनको रिजाइन करना पड़ा। फिर प्राइम मिनिस्टर ने जब इस्तीफा चौधरी चले गए तो दोबारा इनको स्पेशल असिस्टेंट अपना करके लगाया और एजी से दोबारा उनके हवाले कर दी। दोबारा सुप्रीम कोर्ट में ये बात आई और उसको कहा गया कि रिजाइन करें, उसने रिजाइन किया। नवाज शरीफ साहब उसका रिजाइन एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। अब शुजात अजीज साहब ने ऐसे कौन से सोने के हीरे जड़े हुए हैं या सोने की चीजें जड़ी हुई है कि वो उनको छोड़ना नहीं चाहते, और उनका जितना कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पीआईए के अंदर था, जिस किस्म के उनके बिजनेसेस वहां रहे हैं, उनको तो अखलाकी तौर पर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और ये सारे काम जिस तरह हो रहे हैं पीआईए के अंदर, और देखिए स्टील मिल की मिसाल में बात कर देता हूँ। स्टील मिल जब अपनी 65% प्रोडक्शन पे पहुंची, 70% पे ब्रेक इवन होना था, उन्होंने उसका गैस बंद कर दिया, उसको सिफर पे लेके आ गए। इसी तरह पीआईए का अगर आप पिछले साल जाके देखें तो यही हुकूमत अपने खुशी की ढोल बजा रही थी कि हमने पीआईए को ठीक कर दिया है और एक क्वार्टर के अंदर 1.67 बिलियन में उसका प्रॉफिट कमा लिया है। इस तरह उन्होंने खुशी से किया। लेकिन फिर फैसले कुछ और हुए। मैं एक तस्वीर दिखाता हूं नाज़रीन। वजीर आजम साहब जब कोलंबो गए अभी हाल ही में, तो वहां पे कतर एयरवेज के सीईओ के साथ मुलाकात हुई। हमारे प्रोड्यूसर अगर स्क्रीन पे ये तस्वीर दिखा सके, आप वजीर आजम साहब को देख रहे हैं, सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं कतर एयरवेज के, इनके साथ कोलंबो में मुलाकात हुई। और अब हमारी इतलात ये है कि वजीर आजम साहब अगले आइंदा आने वाले दिनों में कतर जाएंगे। क्या वजह है कि कतर के साथ ही तमाम मुआहदे हो रहे हैं, तमाम डीलें हो रही हैं, चाहे वो एलएनजी हो, चाहे पहला हमारा सीपेक का प्रोजेक्ट हो, अलमेकअप कंपनी वहां पे भी आ जाती है। असद उमर साहब, ये मामलात आप सारे देख रहे हैं, शुजात अजीम का भी जिक्र आया, आपके पास कुछ इतलात हैं कि एक तो लैंडिंग राइट्स कुछ बहुत सारे फॉरेन कंपनीज को, इन्होंने एयरलाइंस को दे दिए गए। दूसरा मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, जो एचईसी का केस आया, क्या प्राइवेटाइजेशन कमीशन का ये केस नैब को रेफर करना चाहिए और तहरीक इंसाफ इसकी सपोर्ट करेगी रिकमेंडेशन की? जी, जो इस केस के अंदर एचईसी के अंदर हुआ है, वो वैल्यूएशन वाला जो इशू है वो भी बिल्कुल मैंने देखी है डॉक्यूमेंट्स। वो जरा सा ट्रिकी होता है, उसकी बड़ी तफसील के अंदर जाना पड़ेगा। जो इंक्वायरी जो है वो बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन जो बिल्कुल क्लियर ब्लैक एंड व्हाइट है कि ड्यू डिलिजेंस के अंदर बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है। वो कंपनी जो है वो ज़ाहिर है बिल्कुल फ्रॉड कंपनी है। और जैसे आपने कहा कि खुद प्राइवेटाइजेशन कमीशन भी आखिरकार इसी नतीजे में पहुंचा जब भी उनके खिलाफ चेक बाउंस हुआ, तो अदरवाइज तो वो कहते नहीं ना सब सही है। बिल्कुल, तो वो मैं वही कह रहा हूँ ना, आखिरकार वो भी उस नतीजे में पहुंचे, बट जाहिर है वो तो बहुत बड़ा ब्लंडर है। और ये पूरे सिस्टम्स को जो है वो प्राइवेटाइजेशन कमीशन के रिव्यू करने की जरूरत है कि इतना बड़ा और इतना ऑब्वियस ब्लंडर कैसे हो सकता है। दूसरी चीज जो इसी से जुड़ी हुई है, अगर उनकी बैलेंस शीट अच्छी भी हो, अरशद, हमारी जो प्राइवेटाइजेशन की तारीख है उसमें अगर आप उठा के देखें तो हमारी बेतहाशा कंपनियां हैं जो प्राइवेटाइजेशन के बाद उनकी परफॉर्मेंस जो है, कारकर्दगी मजीद खराब हुई और उनमें से कई तो बंद कर दिए गए। अगर आपको याद हो, एक शॉन ग्रुप ने बड़ी कंपनियां खरीदी थी, वो तमाम कंपनियां बंद हो गई। रॉयल एयरपोर्ट सर्विसेज क्या है? इसका सुना है कि कोई लैंडिंग राइट्स कुछ मुल्तान में, कुछ फैसलाबाद में, आप लैंडिंग राइट्स पे आते हैं। हाँ, ये किस लिए दिए गए और किसने दिए, लैंडिंग राइट्स और क्या इससे पीआईए को नुकसान हुआ? सर, पीआईए की बड़ी लोग तफसील के अंदर घुसे हुए हैं कि लोडर ठीक काम करता है कि नहीं करता और कौन पे क्या होता है। जरूर उसमें भी गड़बड़ होती होगी, लेकिन जो असल बात है, पीए को जो सबसे बड़ा नुकसान अरबों रुपए का इस वक्त पहुंचाया जा रहा है, वो हमारी हुकूमत ने खुद अपने फैसले करके किया। क्या किया जी? पीआईए की इवैल्यूएशन ट्रैफिक की जो कहती है कि पिछले 5 साल में ट्रैफिक के मुताबिक सिर्फ 40 नए लैंडिंग राइट्स दिए जाने चाहिए थे, यानी बैनुल अक़वामी कंपनियों की जो फ्लाइट अलाउड है। इस 5 साल के अरसे में 290 मजीद लैंडिंग राइट्स दिए गए। और खूबसूरत बात यह है कि अल्लाह के फजल से, मियां साहब से 108 लैंडिंग राइट्स सिर्फ पिछले साल दिए गए। अब लैंडिंग राइट का मतलब क्या है कि हम जो अपना बिजनेस है वो गैर मुल्कियों के हाथ में थपा रहे हैं, और इन्हीं फैसलों की वजह से पिछले 10 साल 9 साल के अंदर पीआईए का मार्केट शेयर 40% कम हो गया, जो कि हुकूमती फैसलों से हुआ। जो लैंडिंग राइट्स में नाज़रीन को बताता जाऊं, कुछ कतर एयरवेज को दिए गए, कुछ इत्तेहाद को, कुछ एमिरेट्स को और कुछ टर्किश को दिए गए। यही बात है असद उमर साहब, खलीजी रियासतों को? मैं यही कहने वाला था। इसमें अरशद 2 सवालात हैं। एक तो मैं सारी कौम से पूछना चाहता हूं कि कतर में कौन रहता है और कौन कारोबार करता है, वो भी सब जानते हैं। अबू धाबी में कौन रहता है, वो भी जानते हैं। दुबई में किसके फैमिली के कारोबार है, वो भी लोगों को पता है। और जद्दा में नाम लेना, नाम लेने चाहिए। तो क्या साहब के कारोबार है, इसाक डार साहब के साहबजादों के कारोबार है, सैफुर रहमान साहब, डार साहब की फैमिली, मियां साहब की बजाते खुद फैमिली। अबू धाबी के अंदर वैसे जरदारी साहब का काफी ज्ञान होता है, वहां पे उनके बड़ा ताल्लुकात भी हैं।
لیکن میرے اس کے علاوہ ایک اور سوال ہے. ارشد آپ بہت اچھے صحافی ہیں, انویسٹیگیٹو جرنلزم کرتے ہیں, یہ ذرا تو چیک کر کے بتائیں کہ یہ 108 لینڈنگ رائٹس جو دیے گئے اور مشرق وسطیٰ کی ایئر لائنس کو دیے گئے, ان میں سے کتنوں کے معاہدے رائل ایئرپورٹ سروسز جو شجاعت عظیم بالکل میں 2 کا تو آپ کو کنفرم کر دیتا ہوں, ان کو کتنوں کو ملا؟ اس میں 2 ملتان اور فیصل آباد کا تو کنفرم ہے, تصاویر بھی موجود ہیں اور ساری ڈاکومنٹیشن بھی موجود ہے, وہ بھی دکھائیں گے ناظرین کو ایک آدھے پروگرام میں آئندہ آنے والے دنوں میں. علی رضا عابدی صاحب, آپ سے جاننا چاہوں گا میں, جو ہمارے حکمران ہیں وہ تو بڑے بڑے بزنسز چلاتے ہیں, ان کی اپنی ایئر لائنس بھی ہیں, وہ بڑے پروفٹ میں چل رہی ہوتی ہیں. یہاں پہ جو اسد عمر صاحب بات کر رہے ہیں کہ خلیجی ریاستوں کی ایئر لائنس کو پریفرنس دے کے لینڈنگ رائٹس دیے گئے اور پی آئی اے کو ڈیلیبریٹلی نقصان پہنچایا گیا, کیا یہ کرپشن ہوتی ہے, نہیں ہوتی, اور اس سے فائدے کیسے اٹھائے جاتے ہیں اس طرح کے ڈیسیژنز لے کے؟ شکریہ ارشد. دیکھیے, یہ جب نواز شریف صاحب کی پہلی حکومت آئی تھی 90s میں, تو اس وقت اوپن سکائی پالیسی کرتی تھی, اس کی وجہ سے پی آئی اے کو جھٹکا لگنا شروع ہوا. پھر اس کے بعد اگلی حکومت آئی تو پھر ایئر فلو اور پرائیویٹ ایئر لائنس کو اجازت دے دی گئی. ظاہر سی بات ہے اس سے بھی شیئر اس کا ایئر لائن کا خراب ہونا شروع ہوا. پھر اب یہ جو تیسرے 2013 میں آئے, اس کے بعد پھر انہوں نے جو امپلائمنٹس اور لوگوں کو بھرتی کیا ہے اور شور یہ مچاتے رہے کہ جی پی آئی اے اوور اسٹاف ہے, لیکن تقریباً 1500 سے زیادہ افراد انہوں نے خود بھی اس میں امپلائی کیے, اور خاص طور پہ اس میں ہائی پوزیشنز میں جو کہ ہیوی سیلریز لے رہے تھے. اب ان کے پاس ایڈوانٹیج آیا تھا, اور آپ نے غنی صاحب نے جب بات کی 1.67 بلین کا پروفٹ 2014 30 اپریل کا محترمہ مریم نواز شریف کی ٹویٹ ہے, جو کہ بہت پراؤڈلی کہہ رہی ہیں کہ جی پی ایم ایل این نے پی آئی اے کو پروفٹ میں لے کے آ گئی. ابھی بھی جو پروسیجر جو ان کا چلا ہے, ایک تو آئل پرائسز کی وجہ سے ان کو ایڈوانٹیج ملا ہے بہت, جس کی وجہ سے جو 30-35 بلین کا اینوئل کا لاس ہوا کرتا تھا وہ 50% پہ ہو گیا تھا 2015 تک, اور 15-16 میں اور فردر پرائسز ریڈیوس ہوئی. تو پی آئی اے جو تھی وہ تو آٹومیٹکلی اپنی ریکوری کی بات, اور وہ جو بلین سیو ہوئے وہ بھی اس کے بعد اتنی اعلیٰ مینجمنٹ ہے جو اپنی فیکٹریاں, اپنے کارخانے, اپنی ایئر لائن پروفٹ میں چلا سکتے ہیں, لیکن قومی اثاثے نہیں چلا سکتے. قومی اثاثے پہ دیکھیں, اس کو بائی ڈیزائن اس کو تباہ کیا جا رہا ہے, بائی ڈیزائن اس کو اسٹیج پہ لایا جا رہا ہے. اور اگر انہوں نے روزویلٹ ہوٹل خریدنا ہے, علی رضا عابدی صاحب, آپ کہہ رہے ہیں نا تباہ کیوں کیا جا رہا ہے, اس کے پیچھے بھی کہانی ہے. میں ایک وقفہ لے رہا ہوں, اس کے بعد یہ ایویلویشن والے ڈاکومنٹس آپ کے سامنے ناظرین لے کے ایک اوور سٹافنگ کی بات کی جاتی ہے. باقی ایئر لائنس کے جو امپلائی ریشو نکالی جاتی ہے وہ جہاز اور گراؤنڈ سٹاف سے. پی آئی اے کے 8-9 ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں جس کو ایک امپلائیز کو اکٹھا کر کے ساتھ کاسٹ نکالی جاتی ہے, جس میں پریسیشن انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ بھی ہے, جس میں اسپیڈیکس بھی ہے, اور اس طرح کے باقی سارے ڈپارٹمنٹس پاکستان نے اپنے نیشنل انٹرسٹ کے لیے کھولے ہوئے ہیں, جو کہ پر امپلائی ریشو پر ایئر کرافٹ نکالی جاتی ہے, جس پہ اس کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے. ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں, اور وقفے کے بعد جو پی آئی اے کے ساتھ کیا جا رہا ہے ایویلویشن میں, جس طرح ایچ ای سی کے ساتھ کیا گیا, وہ آپ کو بتائیں گے. اور میری خواہش تھی کہ محمد زبیر صاحب, ان کی کافی بھی پڑے ٹھنڈی ہو گئی, ہمارے پروگرام میں آتے. ایک وقفہ لیتے ہیں ناظرین, وقفے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کچھ دستاویزات کے پی آئی اے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ان کے اثاثوں کی قیمت کیا لگائی جا رہی ہے. اگر آپ اسکرین پہ دیکھ سکیں تو روزویلٹ اور اسکرائب, روزویلٹ نیو یارک میں اور اسکرائب پیرس میں بیچنے کا خواب جنرل مشرف کا بھی تھا, اس کے بعد کے حکومت کا بھی, اور آج کل نواز شریف صاحب کا بھی ہے. روزویلٹ کی قیمت لگائی ہے 359 ملین اور اسکرائب ہوٹل پیرس کی $258 ملین. اور اسد عمر صاحب, کامل علی آغا صاحب سب جانتے ہیں کہ روزویلٹ کی قیمت جو مارکیٹ ویلیو ہے اس وقت وہاں پہ کم از کم $1 ارب کی ہے. یہ چیز آپ جا کے خود بھی چیک کر سکتے ہیں, ویب سائٹس پہ ڈیفرنٹ چیک کر سکتے ہیں کہ جہاں پہ روزویلٹ ہوٹل موجود ہے اس کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے. اور اب آپ کو ناظرین میں یہ دکھا رہا ہوں دسمبر 2013 میں جو ایویلویشن انہوں نے کی. صرف آپ ایک چیز دیکھیں, یہ دسمبر 2013 میں ایک دفتر ہے کے ڈی اے پی آئی اے کرو میڈیکل سینٹر, یہ 1,25,00,000 کا 1120 اسکوائر یارڈز کا یہ پلاٹ ہے, 1,25,00,000 کا لگایا گیا. اور جب ہم کمپیریٹیو نکالتے ہیں, یہ پارلیمنٹ کو چیزیں بتائی گی, اور پرائیویٹائزیشن کمیشن نے جب اپنی اس پہ ایویلویشنز کی تو اس کے بعد قیمتیں 6 ماہ کے اندر کم ہو جاتی ہیں. مثلا صدر راولپنڈی میں یہ بکنگ آفس ہے, پہلے اس کی قیمت لگتی ہے 633 ملین اور پھر وہ 3,21,00,000 ہو جاتی ہے. اسی طرح اسلام آباد میں اسد عمر صاحب جانتے ہیں بلو ایریا ایک پرائز لوکیشن ہے, وہاں پہ جب پارلیمنٹ کو بتایا جاتا ہے تو 8,97,00,000, اور جب پرائیویٹائزیشن کمیشن دسمبر میں اپنی ایویلویشن کرتا ہے تو صرف 5 کروڑ اور تقریباً 80 لاکھ. اس طرح کی اور بھی چیزیں جو آنے والے پروگرام میں پی آئی اے کے حوالے سے آپ کو دکھاؤں گا. اسد عمر صاحب, بلو ایریا کی جو بلڈنگ ہے پی آئی اے کی 5 کروڑ 80 لاکھ روپے
یہ قیمت ایویلویٹ کی ہے پرائیویٹائزیشن کمیشن نے، جس میں ابھی ابو دھابی گروپ کو فائنینشیل ایڈوائزر رکھا ہوا ہے، اور یہ پرائیویٹائزیشن کمیشن کے دستاویز۔ آپ بتا سکتے ہیں، آپ اسلام آباد کے ایم این اے بھی ہیں، کہ وہاں کم از کم قیمت کتنی ہے اس پلاٹ کی؟ میں اس کی ایگزیکٹ قیمت تو نہیں بتا سکتا، لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو فوراً 5 کروڑ 80 لاکھ کی آفر کر دینی چاہیے، آپ کے لیے سودا اچھا رہے گا۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ ایک چیز اور ہے، آپ ماشاءاللہ کافی بڑی سیلری سیکریفائز کر کے ہیں، اتنے تو آپ بھی دے سکتے ہوں گے، آفر لگا دیں آپ، یا ہم تینوں کنسورشیم بنا لیتے ہیں کامل علی آغا صاحب کے ساتھ۔ بالکل، لیکن اس میں اہم چیز اچھا جو میں کہنا چاہوں گا پرائیویٹائزیشن کمیشن کو، کیونکہ یہ لسٹ آ گئی ہے، ہم نے بھی دیکھی ہے اور لوگ بھی دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح کراچی کی ایک پراپرٹی تھی، نون لیگ کے اپنے ایم این اے کا کہنا یہ تھا کہ جس کی 1.25 کروڑ لکھی ہوئی ہے، کم سے کم 20 کروڑ ہونی چاہیے۔ تو پرائیویٹائزیشن کمیشن کو پبلک کو وضاحت ضرور دینی چاہیے کہ جو اس میں آبویس گلیئرنگ ایررز نظر آ رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے، اور اگر ہم لوگ غلط سمجھ رہے ہیں تو ہمیں ہماری کلیریفیکیشن بھی کرنی چاہیے۔ بالکل، ہم کلیریفیکیشن کے لیے محمد زبیر صاحب کی چیئرمین پرائیویٹائزیشن کمیشن کی کرسی خالی ہے، 2 ہفتے سے انہوں نے کمٹ کیا ہوا کہ جناب آپ کو ٹائم دوں گا، انہوں نے کہا مجھ سے بہتر ریپرزینٹ بھی کوئی نہیں کر سکتا، آپ کسی اور کو بھی نہ بلائیں۔ کامل علی آغا صاحب، آپ کے سامنے یہ پی آئی اے کے حوالے سے جو پراپرٹیز کی انہوں نے ایویلویشن کی ہے، ابو دھابی گروپ کو فائنینشیل ایڈوائزر لگایا ہے، یہ قیمتیں لگا رہے ہیں ماشاءاللہ سے پی آئی اے کی پراپرٹیز کی، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں اس سے بڑی کیا بات ہے، کراچی میں جو ایک میڈیکل سینٹر کیا آپ نے بتایا وہ ایک گھر ہے کارساز روڈ، وہ اس کی کوئی بندہ بھی اگر جا کے اس کی آفر کرے گا تو وہ 20-25 کروڑ روپے سے کم نہیں کرے گا۔ اس کی انہوں نے قیمت اگر 1 کروڑ روپیہ یا 1.25 کروڑ روپیہ لگائی ہے، ایویلویٹ کیا ہے، تو ان کے ایویلویٹرز دیکھ لیں، ان کے سرویئر پراپرٹی سرویئر دیکھ لیں، ان کی پوری ٹیم دیکھ لیں، ان کا کیا حال ہے۔ اس کا میری جو رپورٹ آ رہی ہے اس میں میں نے کلیئر کہہ دیا ہے کہ یہ ناقابل اعتماد لوگ ہیں، اس ساری ٹیم کو جو ہے اس کے خلاف کارروائی بھی کی جائے اور ساری انویسٹیگیشن کی جائے، کیونکہ یہ پی آئی اے کا جو ایویلویشن رپورٹ آئی ہیں اس پہ بھی آپ کوئی کارروائی کرنا چاہیں گے یا اس کو ٹیک اپ کریں گے سینٹ میں؟ ہم انشاءاللہ یہ جو پی آئی اے کی آئی ہے اس کے اوپر بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنی فنانس کمیٹی کے اندر نوٹس لینے جا رہے ہیں، پہلے سے بھی اس کے اوپر نوٹس ہوا ہے، اور ہم اس کے اوپر شدید نوٹس لیں گے اور اس کو سارٹ آؤٹ کریں گے اور تمام رپورٹ کو دوبارہ سامنے لا کے پبلک کروائیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم ریکمینڈ بھی کریں گے کہ ایکشن لیا جائے۔ کامل علی آغا صاحب، محمد زبیر، میری بہت